یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے 14 مہینوں تک اس دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک سمندر پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی۔ اس آدمی نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا اور 14 مہینوں بعد زندہ واپس بھی آیا، لیکن وہاں سے زندہ واپس آتے ہی ایسا کیا ہوا کہ اسے جیل جانا پڑا۔ جانتے ہیں اس آدمی کی پوری کہانی اس ویڈیو میں۔ انفو بک کی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، پیسیفک اوشن کا نام سنتے ہی اچھوں کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں 71% پانی ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے 4 اوشنز میں، جن کے نام ہیں پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن اور آرکٹک اوشن، اور ان سب میں سے سب سے زیادہ بڑا اوشن پیسیفک اوشن ہے۔ یہ اوشن اتنا بڑا ہے کہ زمین کا کچھ حصہ جو 165 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، یہ اکیلا اوشن 148 ملین کلومیٹر ایریا کو اپنے اندر نگل سکتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اوشن کتنا زیادہ بڑا ہے۔ اس اوشن میں کچھ ہی آئی لینڈ ہیں جو بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر آئی لینڈز ایسے ہیں جن پر آج تک انسان جا ہی نہیں سکا۔ اب اگر غلطی سے بھی کوئی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ لیکن دوستو، پیسیفک اوشن میں 14 مہینوں تک زندہ رہنے والے انسان کا نام تھا جوز سلواڈور الورینگا، اور دوستو اس انسان کے پاس 7 فٹ کی چھوٹی سی ایک بوٹ تھی جس پر انسان سیدھا لیٹ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ 1 سال تک اس بوٹ پر زندہ رہا۔ اس بندے نے سمندر کی بے رحمی کا مقابلہ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ ریکارڈ آج تک کوئی اور انسان ابھی تک توڑ نہیں سکا۔ یہ بندہ صرف اپنی قسمت کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے یہ ایسی مصیبت میں پھنس گیا۔ دوستو یہ بات ہے 2012 کی۔ جوز کی عمر 36 سال تھی اور یہ ایک ایکسپیرینسڈ مچھیرا تھا جو میکسیکو کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ دوستو 17 نومبر 2012 کو جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کرنے نکل پڑتا ہے، روز کی طرح اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ میں۔ اس بوٹ پر زیادہ دور جا کر مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ یہ بوٹ بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی، جس پر ایک انجن اور ایک چھوٹا سا فریج تھا، اس لیے اس بوٹ میں صرف تھوڑی سی مچھلیاں ہی پکڑ سکتے تھے۔ اب ان دونوں نے 30 گھنٹے میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں نکل پڑتے ہیں اور میکسیکو سے 120 کلومیٹر دور پیسیفک اوشن میں یہ لوگ اپنا جال بچھا رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک خطرناک سمندری طوفان ان دونوں کو اپنی طرف آتا نظر آتا ہے۔ اب اپنا وقت بچانے کے لیے یہ دونوں اس جال کو بھی وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی بوٹ کو فل سپیڈ میں بھگاتے ہیں، مسلسل 6 گھنٹوں تک۔ اور اب وہ لوگ کنارے سے صرف 20 کلومیٹر دور ہوتے ہیں کہ اچانک بوٹ کا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ وہاں سے ان کو کنارہ بھی نظر آ رہا تھا اور اپنا گاؤں بھی، اور اب طوفان بھی کافی زیادہ پیچھے رہ گیا تھا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کی مدد سے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیج دی تھی اور جواب کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اب ان کی قسمت اتنی زیادہ خراب تھی کہ ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ اب ایک طرف وہ لوگ کنارے کو دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف اپنی اور بڑھتے ہوئے طوفان کو۔ طوفان کے ساتھ ہواؤں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی بوٹ کنارے سے دور ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کنارہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گیا اور لہریں ان کو دوسری طرف کھینچنے لگی، اور جب تک وہ میسج ان کے باس تک پہنچا تب تک بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ ان کے باس نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ ٹیم بھیجی، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ ہر گزرتے لمحے جوز کی بوٹ دور سے دور ہوتی گئی۔ طوفان کی وجہ سے یہ لوگ نہ تو کچھ دیکھ پا رہے تھے اور نہ ہی کچھ سمجھ پا رہے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کس جگہ پر ہیں اور کنارہ کس طرف ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف 5 ہی دن میں ان کی بوٹ کنارے سے 450 کلومیٹر دور چلی گئی، اور چھوٹی بوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈھونڈ پانا اور بھی زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس کی مدد سے یہ لوگ آگ جلا کر دھوئیں کے ذریعے سگنل دے سکیں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنے من ہی من میں سوچنے لگے کہ شاید اب بچنا مشکل ہے۔ 2 دن پہلے ہی ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا اور مچھلی پکڑنے کے لیے ان کے پاس اب نہ تو کوئی جال تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز، کیونکہ جال وہ پہلے ہی طوفان کی وجہ سے پیچھے چھوڑ کر آ چکے تھے۔ دونوں کا بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک ایک پنچھی ان کی بوٹ پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔
ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अचानक उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है पंछी दोबारा फिर से आए। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बड़े ही तरीके से इसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो लोग इस पंछी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख को मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों का सहारा लेते हैं। समंदर का खारा पानी पीने की वजह से इंसानों की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वो लोग जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो वो लोग अपनी प्यास को बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे। लेकिन ऐसा भी तब होता था जब वो लोग उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और महीने गुजरते गए और ये दोनों जिस तरह के मेंटल टॉर्चर से गुजरते रहे, ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोज का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। और दोस्तों, अब इस बोट पर सिर्फ जोज अकेला था और उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसे जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी को गुजारने लगा। अगर मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जोज पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और इस एरिया को दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरते हैं। अब जोज को मेक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था और इस दौरान जोज ने अपने साथी को भी खो दिया था और इस वजह से अब वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक दिन दूर समंदर में जोज को एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली कार्गो शिप उसको नजर आई थी, जिसको देखने के बाद उसमें जीने की उम्मीद जाग उठी। जोज ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी ज्यादा दूर थी कि वो जोज को ना देख सके और देखते ही देखते वो शिप भी जोज की नजरों से गायब होने लगी। और अब जोज ये सोचने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि 6 महीने के लिए आप दुनिया की एक ऐसी जगह पर स्टक हो जहां पर आपको कोई दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता और एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखे और वो आपको ना देख सके और वहां से गुजर जाए। तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगेगा। अब 11 महीनों के बाद जोज अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। अब तो उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास अपने आप को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर ही बचा था। और दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोज पर मेहरबान हो गई। आखिरकार 439 दिनों के बाद, यानी लगभग 14 महीनों बाद, 30 जनवरी 2014 को उसको अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसपास कुछ पंछी भी मंडराते हुए नजर आए। ये मंजर देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई ना कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था और उस आइलैंड तक पहुंचने में उसे आधे दिन का वक्त लग गया। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंची, वो बोट से जंप करके आइलैंड की तरफ तैरने लगा और फाइनली 14 महीने पानी में गुजारने के बाद वो एक ठोस जमीन तक पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबॉन ओटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। अब ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख इस तरह से मोड़ दिया कि उसकी बोट उसे इस छोटे से आइलैंड की तरफ ले गई। अगर वो जरा सी गलती की वजह से इस आइलैंड पर नहीं पहुंच पाता और हवाओं का रुख जरा सा इधर से उधर हो जाता तो वो इस आइलैंड पर कभी पहुंच ही नहीं पाता। और अगर उसके बाद वो जिंदा रह पाता तो 5000 किलोमीटर दूर फिलीपीन के किनारे तक पहुंच जाता। लेकिन जोज की किस्मत अच्छी थी कि वो इस छोटे से आइलैंड इबॉन ओटोनी पर पहुंच गया। ये उसके लिए किसी चमत्कार या करिश्मे से कम नहीं था और ऐसे लग रहा था जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया और फिर थोड़ी ही देर के बाद उस घर से एक इंसान निकल कर आया। 14 महीने तक समंदर में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर लोकल पुलिस पहुँच गई। जोज ने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था और कोई यकीन करता भी तो कैसे,
کہ 14 महीनों तक एक इंसान एक छोटी सी बोट में कैसे जिंदा रह सकता है, वो भी बिना खाने और पानी के बीच समंदर में। जब उसकी बातों को साबित करने के लिए उसके बॉस को कॉल की गई तो उसके बॉस ने बताया कि हाँ, जोस मेरे लिए काम किया करता था और लगभग 1 साल पहले वो समंदर में कहीं खो गया था। अब वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना किसी वीज़ा के और परमिशन के। इसलिए कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई करने के बाद जोस को वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन उसका ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जोस का दोस्त, जिसकी आधे रास्ते में ही मौत हो गई थी, उसके घर वालों ने जोस पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जोस ने अपने दोस्त को मार कर ही खा लिया होगा। कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई के बाद जोस को फाइनली छोड़ दिया गया और उसके कुछ दिनों के बाद उसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था 438 डेज। इस बुक में जोस ने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में अपनी जान बचाते बचाते उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसे तोड़ने की आज तक किसी ने ना हिम्मत की है और ना ही कोई कर सकेगा। दोस्तों, जोस की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें और मुसीबतें आ जाएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और वीडियो को एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर इस तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्फो बुक को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।